ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਚਲੇ الذي يعلم وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ويبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا وفي خلق الرحمن من تفاوت الليل والنهار ثم الليل بصرك والليل اليك البصر قاسم وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها بروجا للشياطين وعرضناهم على السعير والذين كفروا بربهم عذاب جهنم ويستنبطون اذا قتلوا فيها سمعوا لها فبيقولوا فكانوا من الغيب كلما أوقد فيها فوج سألها فنادها ألم يكن الذين قالوا بلى قد جاءنا وقلنا ما نزل الله من شيء إلا كذلك قليل وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا من أصحاب السعير فأطاعونا فليصحاب السعير من الذين كفروا وهم يدعون مغفرة وأجر كبير وأصدقوا لولا الله به إنه عليم بما تصدقون فلا يعلمون هو الذي جعل لكم الأرض فامشوا مناكبها وكلوا رزقه وإليه ترجعون أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فتعلمون كيف تأتي ولا تأتون الذين يشركون عن تأتيه أولم يروا إلى الطير صافات ويقتل ما يفسدهم عند الرحمن إنه لكل شيء بصير أما هذا الذي هو كلهم يكفرون بدون الرحمن بالباطل إلا أمره أما هذا الذي يرزق من أحسن رزقا فالذي يرزقه أفمن يمشي في البنات والكل أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قل هو الذي خلقكم يقولون آمنا بالله وهم الصادقين وإن كان العلم عند الله فإنها على الذين كفروا فلما رأوه تمسهم تسليم الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله وأعلم رحمنا من يجيب العظيم من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا واستعنا وهو بضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
बताऊं क्या मैं तमन्नाए जिंदगी क्या है, बताऊं क्या मैं तमन्नाए जिंदगी क्या है, बताऊं क्या मैं तमन्नाए जिंदगी क्या है, हजूर आप सलामत, हजूर आप सलामत, कमी क्या है, हजूर आप सलामत, कमी क्या है, चमन के हुस्न को देखूं तो किस तरह देखूं, चमन के हुस्न को देखूं इश्क वाले जिसे उशाक का सर कहते हैं, इल्म वाले जिसे हरियों का घर कहते हैं, जिसकी एक नजर ज़माने का नसीबा बदले, प्यार वाले उसे सच पालेगा, मेरा साईं सलामत है कि तुम मेरा साईं सलामत। दुनिया में जो गायब तेरे अंगों का भरम है, दुनिया में जो गायब तेरे अंगों का भरम है, दुनिया में जो गायब तेरे अंगों का भरम है, या ख्वाजा कमरों इस्मत का करम है, या ख्वाजा कमरों इस्मत का करम है, तूने नवाजा है मुझे अपने करम से, ये अल्लाह के सोने पीर सियानत बात में, सोने पीर सियानत बात में, नहाया इस दरबारे पियो कर आए, पीर सियानत बात में रात में आए, मलिया बिच्छू आप मिले हैं की मस्जिद आपका मुर्शिद पीर बना, आपका मुर्शिद पीर बना, जिया जाना वाला आपने आए, पीर सियानत बात में आपने आए, नहाया इस दरबारे अदियो कर आए, आप जो मिले हमारे किस्मत के उम्मीद कारणी दर पे आई है, बुझा किस्मत के उम्मीद कारम पीछे दर पे आई है, करम कर ले हाजा
करम कर मेरे आजा तुमने जान मुस्तफाई तुझे हर दिन न छोड़ूंगा मेरे खाजा तुझे हर दिन न छोड़ूंगा मेरे खाजा कैसे डरते मुझे अल्लाह की आवाज़ आई कसम अल्लाह की तू खुदा का खुदा तेरा कर बुलाई
اللهم لا اله الا انت السلام عليكم kami sudah kawan Allah Allahumma malik al-mulk tu'ti al-mulk besok kita nak rumah Allah bukan kami bukan Bismillahirrahmanirrahim Allahu samad lam yakul lahu kufuwan ahad Allahu ahad Allahu samad lam yakul lahu kufuwan ahad Allahu ahad Allahu samad lam yakul lahu kufuwan ahad Bismillahirrahmanirrahim wa a'udzu billahi min syarri hasidin idza hasad wa min syarri hasidin idza hasad Bismillahirrahmanirrahim A'udzu billahi minasyaitonir rajim min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Bismillahirrahmanirrahim Alif lam mim dzalika kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bima ahadaka yu'minun ulaika a'lamu bihim wa ulaika hum muflihun ma kana Muhammadun rasulullah alaihi wa ala rasulullah wa ala alihi wa kana Allahu bi kulli shay'in inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Wahai dan saya Allah